lalaki blue. Ino pa yung tanim mo po ano. Ano na may sipon? Aray? Ayan. Adi-adi yung towel. Yung sipon bangin iba yan. Uy. Isa. Oo nga. Sige mama niyan ha, pagtawag ni mama. Sila mama matapit na yung mouse na isip na niyan. Opo. Udah, salah ini kan. Sosi. Udah cellphone. Ah. Sit down dah lagi kay babalhason ka. Ah, aware ka na lahat niyang energy pagsayaw. Wala na lahat niyang energy pagsayaw. Ya mama dekat bola ini. Ada di kaging gugutom. Kita. Dila. Oo. Ma'am Ara. Teacher Ara. Hello. Good morning. We would like to acknowledge our SB Secretary, Ma'am Ruby Abunales. Good morning, Ma'am. Oh, di. Sit down lang. Ato ka dito malingko na printing. Diri da. Hello. I also see the presence of
Dr. Marvin Añanuevo. Good morning, sir. Happy ano? Ay mo bag na pink? Ang puti. Happy ko na happy. Di ra ako maarang. Bali ako kanin mo mama. Bali ako kanin mo mama. Ay mo mama. Di ra pa man ako kana di dilaan ay kita di. Diri di dai mo lingkuran. Idilaan ay lingkod. Uy. Di. Paray kita makadara pay-pay. Bayaan mo lugudan imo pay-pay. Aduy. Didigan mawawarayan kaniyan energy. Diyan na. Ma-attend ka. Atong meeting, 24. Ato man ko na malubago.